Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé sous la place depuis une bonne vingtaine de minutes et comme d'habitude a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience, introduisant par le signe de la croix et le salut liturgique, apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede, se non è seguita dalle opere, in sé stessa è morta. Parola di Dio. De la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. James. What does it profit, my brethren, if a man says he has faith but has not works? Can his faith save him? If a brother or sister is poorly clothed and in lack of daily food, and one of you says to them, "Go in peace,
keep warm, and eat well, without giving them the things needed for the body, what does it profit? So faith by itself, if it has no works, is dead. The word of the Lord. Lesung aus dem Jakobusbrief. Meine Brüder, was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und ohne das tägliche Brot, und einer von euch zu ihnen sagt, geht in Frieden, wärmt und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt das? So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del alimento diario, y que uno de vosotros les dice, Dios os ampare, abrigaos y llenaos el estómago, y no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Esto pasa con la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Palabra de Dios. Leitura da Carta de Santiago. De que aproveita, irmãos, que alguém diga que tem fé, se não tiver obras de fé? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e precisarem de alimento cotidiano, e um de vós lhes disser, ide em paz, tratai de vos aquecer e de matar a fome, mas não lhes deis o necessário ao corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se ela não tiver obras, está completamente morta. Palavra do Senhor. من رسالة القديس يعقوب: ماذا ينفع يا إخوتي أن يقول أحد إنه يؤمن إن لم يعمل؟ أبوسع الإيمان أن يخلصه؟ فإن كان فيكم أخ عريان أو أخت عريانة ينقصهما قوت يومهما، وقال لهما أحدكم اذهبا بسلام فاستدفئا واشبعا، ولم تعطوهما ما يحتاج إليه الجسد، ماذا ينفع قولكم؟ وكذلك الإيمان، فإن لم يقترن بالأعمال كان ميتا في حد ذاته. كلام الرب. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie dosyta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Oto Słowo Boże.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'une des conséquences de ce qu'on appelle le bien-être est de conduire les personnes à se replier sur soi, les rendant insensibles aux besoins d'autrui. On fait tout pour les faire rêver les personnes en présentant des modèles de vie éphémères qui disparaissent quelques années après, comme si notre vie était une mode à suivre et à changer à chaque saison. Ce n'est pas comme ça. La réalité doit être accueillie et affrontée telle qu'elle est, et souvent nous fait rencontrer des situations de besoins urgents. Et c'est pour cela que parmi les œuvres de miséricorde, on trouve le rappel à la famine et à la soif, donner à manger à ceux qui ont faim, et il y en a beaucoup aujourd'hui, donner à boire à ceux qui ont soif. Souvent, les médias nous informent de populations qui souffrent à cause du manque de nourriture, d'eau, avec des conséquences graves, surtout pour les enfants. Face à certaines nouvelles et surtout à certaines images, l'opinion publique se sent touchée et partent de temps en temps des campagnes pour aider et stimuler la solidarité. Les dons deviennent généreux et de cette façon, on peut contribuer à soulager la souffrance de tant de personnes. Cette forme de charité est importante, mais peut-être ne nous implique pas directement. En revanche, lorsqu'en descendant dans la rue, nous croisons une personne dans le besoin ou un pauvre homme vient frapper à la porte de notre maison, c'est très différent parce qu'on n'est plus devant des images, mais nous sommes impliqués personnellement. Il n'y a plus de distance entre moi et lui ou elle, et je me sens interpellé. La pauvreté, en abstrait, ne nous interpelle pas, nous fait réfléchir peut-être. Mais lorsque tu vas la pauvreté dans la chair d'un homme, d'une femme, d'un enfant, ça t'interpelle. Et pour cela, cette habitude que nous avons de fuir, donc cette habitude que nous avons d'échapper, de ne pas nous approcher à ceux qui ont besoin, ou alors de tricher un petit peu avec cette réalité, de la maquiller en quelque sorte. C'est cette mode. Donc, nous nous éloignons de cette réalité. Il n'y a plus donc de distance entre moi et le pauvre lorsque je le croise dans la rue. Dans ce cas-là, quelle est ma réaction? Est-ce que je regarde ailleurs? Je détourne mon regard? Je vais au-delà? Ou alors, je m'arrête à parler et je m'intéresse à son état, à l'état de cette personne pauvre qui demande de mon aide. Et si tu fais cela, il y aura quelqu'un qui te dira « mais c'est un fou celui qui aide le pauvre ». Je peux peut-être voir si je peux l'accueillir d'une certaine façon, ou alors j'essaye de m'en débarrasser au plus vite. Mais peut-être cette personne demande seulement le nécessaire, quelque chose à manger ou à boire. Il faut penser un instant
Combien de fois nous récitons le Notre Père et pourtant nous ne faisons pas attention à ces paroles. Donne-nous notre pain d'aujourd'hui. Dans la Bible, un psaume dit que Dieu est celui qui donne la nourriture à toute chose vivante. L'expérience de la faim est dure. En sait quelque chose ceux qui ont vécu les périodes de guerre ou de famine. Et pourtant, cette expérience se répète tous les jours et cohabite à côté de l'abondance et du gâchis, du déchet. Sont toujours d'actualité les paroles de l'actualité. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, elle est bien morte. Elle est incapable de faire des œuvres, de faire de la charité. Il y a toujours quelqu'un qui a faim, qui a soif et qui a besoin de moi. Je ne peux pas déléguer quelqu'un d'autre. Ce pauvre a besoin de moi, de mon aide, de ma parole, de mon engagement. Nous sommes tous impliqués dans ce. Mais l'enseignement de cette page de l'Évangile, où Jésus, en voyant tant de gens que depuis des heures le suivaient, demande à ses disciples « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Les disciples répondent « C'est impossible, il vaut mieux les congédier. » En revanche, Jésus leur dit « Non, donnez-leur vous-même à manger. » On lui donne quelques pains et quelques poissons qu'ils avaient avec eux. Il les bénit, il les rompt et il les distribue à tous. C'est une leçon très importante pour nous. Cette leçon nous dit que le peu que nous avons, si nous le confions aux mains de Dieu et nous le partageons avec foi, eh bien tout ce peu devient une richesse surabondante. Le pape Benoît XVI, dans l'encyclique Caritas in Veritate, dit « Donner à manger aux affamés, c'est un impératif éthique pour l'Église universelle. Le droit à l'alimentation, ainsi que celui d'avoir droit à l'eau, joue un rôle important pour l'obtention d'autres droits. Il est nécessaire donc que mûrisse une conscience solidaire qui garde l'alimentation et l'accès à l'eau comme droit universel de tous les êtres humains sans distinction ni discrimination. N'oublions pas les paroles de Jésus, « Je suis le pain de la vie. Celui qui a soif, qui vienne vers moi. » Ces paroles sont pour nous les croyants une provocation à reconnaître que en donnant à manger aux affamés et donner à boire à ceux qui ont soif, c'est là qui passe notre rapport avec Dieu, un Dieu qui a révélé en Jésus son visage de miséricorde.
Très Saint Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre ministère et pour votre personne. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, une des conséquences de ce qu'on appelle le bien-être est de conduire les personnes à se replier sur soi, les rendant insensibles aux besoins d'autrui. Parmi les œuvres de miséricorde se trouve le devoir de donner à manger à celui qui a faim et à boire à celui qui a soif. Il est certes important de participer aux campagnes de solidarité qui nous sont proposées. Cependant, cette forme de charité ne nous implique pas directement, comme lorsque nous rencontrons dans la rue une personne dans le besoin ou qu'un pauvre frappe à notre porte. Quelle est alors ma réaction? Est-ce que je détourne le regard ou bien est-ce que je m'intéresse à son état et prends le temps de lui parler? Si elle n'est pas suivie par les œuvres, notre foi est morte. Alors que chaque jour, à côté de l'abondance et du gaspillage, se répète l'expérience de ceux qui ont faim, nous ne pouvons pas déléguer à d'autres. Ce pauvre que je rencontre a besoin de moi, de mon aide, de ma parole et de mon engagement. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i sacerdoti della diocesi di Orléans, accompagnati da Monsignor Jacques Blacquart, e gli altri fedeli venuti da Francia, Svizzera e Belgio. Cari fratelli, il poco che abbiamo, se lo rimettiamo nelle mani di Gesù, condividendolo con gli altri nella fede, diventa una ricchezza sovrabbondante. Attraverso la nostra generosità non temiamo di essere per i nostri fratelli la rivelazione della misericordia del Padre. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les prêtres du diocèse d'Orléans, accompagnés par Monseigneur Jacques Blacquart, et les autres personnes venues de France, de Suisse et de Belgique. Chers frères, le peu que nous avons, si nous le remettons dans les mains de Jésus, en les partageant aux autres avec foi,
devient une richesse surabondante. Par notre générosité, n'ayons pas peur d'être pour nos frères la révélation de la miséricorde du Père. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our catechesis for this Holy Year of Mercy, we have reflected on God's mercy and our own responsibility as followers of Jesus to be merciful like the Father. Among the corporal works of mercy, the first is that of feeding the hungry. Access to food and water is a basic human right, yet so many members of our human family, especially children, continue to suffer from hunger and thirst. While grateful for the generosity and solidarity shown in the case of many tragic situations worldwide, we must never forget that this work of mercy calls us to respond personally to concrete situations of need in our own lives. St. James warns against ignoring the practical needs of our brothers and sisters, for faith without works is dead. In the miracle of the loaves and fishes, Jesus tells his disciples to provide food for the crowds, yet he shows them that in sharing what they have, he will give it increase. Jesus himself is the bread of life, and he makes it clear that our relationship with the Father depends on the way we respond to the hunger and thirst of our brothers and sisters. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Irlanda, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Malta, Ghana, Uganda, Sudafrica, Indonesia, Cina, Singapore, Giappone, Filippine e Stati Uniti d'America. Con fervidi auguri che il presente Giubileo della Misericordia sia per voi e per le vostre famiglie un tempo di grazia e di rinnovamento spirituale, invoco su voi tutti la gioia e la pace del Signore Gesù. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from England, Scotland, Ireland, Denmark, Finland, the Netherlands, Malta, Ghana, Uganda, South Africa, Indonesia, China, Singapore, Japan, the Philippines, and the United States of America. With prayerful good wishes that the present Jubilee of Mercy will be a moment of grace and spiritual renewal for you and your families, I invoke upon all of you joy and peace in our Lord Jesus Christ. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache.
Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, oft macht der Wohlstand blind für die anderen und ihre Sorgen. Als Christen dürfen wir nicht die Augen vor der Realität verschließen, dass viele Menschen Not leiden. Deswegen rufen uns die Werke der Barmherzigkeit dazu auf, Hungrige zu speisen und Dürstenden zu trinken zu geben. Es ist eine wichtige Form der Nächstenliebe, sich an Spendenaktionen gegen den Hunger in der Welt zu beteiligen. Was aber noch mehr zählt, ist, dass ich persönlich mich im täglichen Leben einsetze. Es geht um den konkreten Mitmenschen. Wie verhalte ich mich gegenüber dem Armen, der an meine Tür klopft oder dem ich auf der Straße begegne? Immer gibt es jemanden, der mich braucht, meine Hilfe, meinen Einsatz. Ich kann niemanden anderen delegieren, denn mein Glaube ist tot, wenn er keine Werke vorzuweisen hat. So gilt die Aufforderung Jesu an die Jünger auch uns heute. Gebt ihr ihnen zu essen. Selbst das Wenige, das wir haben, wird, wenn wir es in die Hände Jesu legen und voll Glauben und Vertrauen teilen, zu einer überreichen Fülle. Machen wir uns neu bewusst, dass unsere Beziehung zu Gott über unsere Hingabe geht, den Hungrigen und Dürstenden zu essen und zu trinken zu geben. Sono lieto di accogliere i pellegrini provenienti dai paesi di lingua tedesca. Saluto in particolare la corale della cattedrale di Magonza e i numerosi giovani allievi e ministranti, specialmente il folto gruppo del liceo di Damme. Questo incontro con il Papa e con la Chiesa universale a Roma vi renda saldi nella testimonianza di Cristo, affinché la vostra fede sia sempre più operosa nella carità. Di cuore benedico voi e i vostri cari. Mit Freude heiße ich die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache willkommen. Insbesondere begrüße ich den Domchor Mainz und die vielen Jugendlichen, Schüler und Ministranten, vor allem die große Gruppe des Gymnasiums Damme. Diese Begegnung mit dem Papst und mit der universalen Kirche hier in Rom mache euch stark in eurem Zeugnis für Christus, damit euer Glaube immer mehr in der Nächstenliebe tätig ist. Von Herzen segne ich euch und eure Lieben. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. De lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, como hemos escuchado en la carta de Santiago, hay situaciones de necesidad entre nosotros que requieren una respuesta inmediata y urgente. Por ejemplo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, ambas son obras de misericordia corporales. Es muy dura la experiencia del hambre y la sed, y desgraciadamente es una realidad actual
y cercana a nosotros. Cada día encontramos personas que sufren estos males y necesitan de nuestra ayuda. Jesús nos enseña a responder a estas necesidades con su ejemplo y nos recuerda que Él es el pan de vida y quien tenga sed venga a mí. Él mandó a sus discípulos que dieran de comer a la multitud, pero ellos solo tenían 5 panes y 2 peces. Jesús pronunció sobre estos la bendición, los partió y al distribuirlos todos quedaron saciados. Su ejemplo nos interpela y nos anima a reconocer que cuando damos nuestro poco al hermano necesitado, se hace presente la ternura y la misericordia de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y Latinoamérica. Los invito a salir al encuentro de las necesidades más básicas de los que encuentren a su camino, dando lo poco que tienen. Dios a su vez le corresponderá con su gracia y los colmará de una auténtica alegría. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. De pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Entre as obras de misericórdia aparecem estas duas: dar de comer a quem tem fome e beber a quem tem sede. A experiência da fome é dura, que o diga quem viveu períodos de guerra ou de carestia. E todavia, esta experiência repete-se todos os dias, verificando-se por vezes mesmo ao lado da abundância e do desperdício. Uma das consequências do bem-estar é levar as pessoas a fecharem-se em si mesmas, tornando-se insensíveis às necessidades dos outros. Perante certas notícias e, sobretudo, certas imagens, a opinião pública sente-se interpelada e adere a campanhas de ajuda que visam estimular a solidariedade. Esta frutifica em doações generosas, contribuindo assim para aliviar o sofrimento de muita gente. Tal forma de caridade é importante, mas talvez não nos toque e faça vibrar pessoalmente. Mas quando, seguindo pela estrada, nos cruzamos com uma pessoa necessitada, ou então quando um pobre bate à nossa porta, já o caso é diferente. Porque à nossa frente não temos uma imagem, mas a pessoa real que nos interpela. Neste caso, qual é a nossa reação? Viro a cara para o outro lado, finjo que não vejo e sigo pela estrada? Ou paro a falar interessando-me pela situação daquela pessoa? Vejo se a posso socorrer de algum modo ou procuro libertar-me o mais depressa possível? Talvez me peça apenas o necessário para viver, qualquer coisa para comer, para beber. Um pedido como este não deveria soar estranho aos nossos ouvidos, porque nós, tantas vezes, nos voltamos para o Pai do Céu dizendo-lhe: o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, vi saluto cordialmente tutti con una menzione speciale per i gruppi parrocchiali di Mogi Guazú e di Pereiras, augurandovi in quest'anno giubilare la grazia di fare esperienza della grande potenza della misericordia che ci fa entrare nel cuore di Dio e ci rende capaci di guardare il mondo con più bontà. Così Dio benedica voi e le vostre famiglie. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, de coração vos saúdo a todos, nomeadamente aos grupos de Mogi Guaçu e de Pereiras, desejando-vos neste ano jubilar a graça de experimentar a grande força da misericórdia, que nos faz entrar no coração de Deus e nos torna capazes de olhar o mundo com mais bondade. Assim Deus vos abençoe, a vós e às vossas famílias. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن إحدى تبعات ما يسمى بالرفاهية هي حمل الأشخاص على الانغلاق على ذواتهم، جاعلة إياهم غير مهتمين لاحتياجات الآخرين. لذلك ومن بين أعمال الرحمة نجد التذكير بالجوع والعطش، أن نطعم الجائعين ونسقي العطاش. إزاء بعض الأخبار ولا سيما بعض الصور يشعر الرأي العام بالتأثر، وتنطلق بين مرة وأخرى حملات مساعدة لتحفيز التضامن. إن هذا الشكل من أشكال المحبة مهم جدا، وإنما ربما لا يطالنا بشكل مباشر، ولكن عندما نسير في دربنا ونلتقي بشخص معوز أو يأتي فقير ليقرع على باب بيتنا يصبح الأمر مختلفا، لأن الأمر أصبح يطالني بشكل شخصي. ما هي ردة فعلي في هذه الحالات؟ هل أحول نظري إلى الجهة الأخرى وأعبر، أم أتوقف للتكلم معه وأهتم بحالته؟ إن اختبار الجوع لقاس، وقد عرفه من عايشه في فترات الحرب أو المجاعة، ومع ذلك يتكرر هذا الاختبار يوميا ويقيم بالقرب من الوفرة والتبذير. في هذا السياق تبقى كلمات القديس يعقوب آنية على الدوام. ماذا ينفع يا إخوتي أن يقول أحد إنه يؤمن إن لم يعمل؟ فالإيمان إن لم يقترن بالأعمال كان ميتا في حد ذاته. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، هناك على الدوام شخص جائع وعطشان يحتاج إلي. لا يمكنني أن أكلف شخصا آخرا مكاني. هذا الفقير يحتاج إلي وإلى مساعدتي وكلمتي والتزامي. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, Gesù ci invita a fare spazio nel nostro cuore all'urgenza di dare da mangiare agli affamati, condividere ciò che abbiamo con coloro che non hanno i mezzi per soddisfare un bisogno così primario. Ci educa a quella carità che è un dono traboccante di passione per la vita dei poveri che il Signore ci fa incontrare.
Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يدعونا يسوع لنفسح مكانا في قلوبنا للضرورة الملحة لإطعام الجياع. إن مقاسمة ما نملكه مع الذين لا يملكون الوسائل الكفيلة بتلبية هذه الحاجة الأساسية تربينا على تلك المحبة التي هي عطية تفيض بالحماسة المتقدة لحياة الفقراء الذين يجعلنا الرب نلتقي بهم. ليبارككم الرب. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue arabe. Et maintenant, le Saint-Père s'adressera aux fidèles de langue polonaise. Pragnę złożyć waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, rozważamy dzisiaj uczynki miłosierdzia, głodnych nakarmić i spragnionych napoić. Media często informują nas o ludziach głodujących w różnych krajach i pozbawionych dostępu do wody. Podejmowane są kampanie pomocy, aby pobudzić świat do solidarności z nimi. Warto też pomyśleć o pomocy na rzecz potrzebujących, żyjących obok nas, których spotykamy na ulicy lub pukających do naszych domów. Czy usiłujemy zaradzić ich potrzebom? Doświadczenie głodu jest trudne. Wiedzą o tym ludzie, którzy przeżyli czasy wojny i głodujący dzisiaj. Ewangeliczna scena rozmnożenia chlebów i ryb przez Pana Jezusa, które poleca uczniom podzielić dla wszystkich, przypomina nam, że to, co posiadamy, powierzone w ręce Boga i podzielone z wiarą, staje się obfitym darem. Niech dojrzewa w nas solidarna świadomość, uznająca pożywienie i dostęp do wody za powszechne prawo wszystkich ludzi, które nie dopuszcza różnic czy dyskryminacji. Pamiętajmy, że pełniąc uczynki miłosierdzia, nawiązujemy przez nie więź i z potrzebującymi, i z Bogiem, który objawia w nich swoje oblicze. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Oggi la liturgia commemora il beato martire Don Popieluszko. Egli si sposa in prima persona a favore degli operai, delle loro famiglie, chiedendo giustizia e degne condizioni di vita, la libertà civile e religiosa della patria. Le parole di San Paolo, non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene, sono state il motto della sua pastorale. Tali parole siano oggi anche per voi, per tutte le famiglie e il popolo polacco, una sfida per costruire il giusto ordine sociale nella quotidianità alla ricerca del bene evangelico. Di cuore vi benedico. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Dzisiaj w liturgii wspominamy błogosławionego męczennika
księdza Popiełuszkę. Odważnie dopominał się w sprawie robotników i ich rodzin, domagając się sprawiedliwości, godziwych środków do życia, cywilnej i religijnej wolności ojczyzny. Słowa świętego Pawła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj, uczynił mottem swej pasterskiej posługi. Niech te słowa będą dzisiaj również dla was, dla waszych rodzin i narodu polskiego wezwaniem do budowania sprawiedliwego ładu społecznego w codziennym poszukiwaniu ewangelicznego dobra. Z serca wam błogosławię. Svätý Otče, pútnici zo Slovenska prítomní na tejto generálnej audiencii prejavujú vašej svetosti hlboké city synovskej úcty, lásky a oddanosti ako nástupcovi svätého Petra a prosia o apoštolské požehnanie. Na konci audiencie spoločne zaspievame modlitbu Otče náš v latinskom jazyku. Svätý Otec požehná na prítomných pútnikov, ich drahých a rodiny, ako aj devocionálie, ktoré si pútnici priniesli so sebou. Saluto del cuore i pellegrini provenienti dalla Slovacchia. Le Saint-Père salue aujourd'hui aussi les fidèles venus de Slovaquie. Fratelli e sorelle, domenica prossima celebreremo la giornata missionaria mondiale, occasione preziosa per riflettere sull'urgenza dell'impegno missionario della Chiesa e di ciascun cristiano. Anche noi siamo chiamati ad evangelizzare nell'ambiente in cui viviamo e lavoriamo. Con questi voti, volentieri benedico voi e le vostre famiglie. Sia lodato Gesù Cristo. Toto sú slova svätého Otca. Zo srdca pozdravujem pútnikov zo Slovenska, osobitne farské skupiny a salesiánsku mládež z Bratislavy. Bratia a sestry, budúcu nedeľu budeme sláviť Svetový deň misií. Je to vzácna príležitosť na uvažovanie o nutnosti misijného poslania cirkvi i každého kresťana. Aj my sme povolaní evangelizovať to prostredie, v ktorom žijeme a pracujeme. S týmto želaním ochotne žehnám vás i vaše rodiny. Pochválený buď Ježiš Kristus. Heilige Vader, de Nederlandstalige pelgrims en bezoekers betuigen u, de opvolger van de heilige Petrus, door de deelname aan deze audiëntie hun oprechte verbondenheid, dankbaarheid en eerbied. Zij beloven u tevens hun bijzonder gebed voor uw apostolisch dienstwerk als herder van de universele kerk. Aan het einde van deze audiëntie zingen we gemeenschappelijk het Onze Vader in het Latijn. Daarna zal de Heilige Vader alle aanwezigen de apostolische zegen schenken. Graag sluiten hierbij al uw familieleden en kennissen in het bijzonder de zieken en de kinderen. Tevens zegent hij de rozenkrans en de overige devotionalia die u daarvoor hebt meegebracht. Er volgt nu een groet van de Heilige Vader in het Italiaans. Un cordiale benvenuto rivolgo ai pellegrini provenienti dai Paesi Bassi. Saluto in particolare i seminaristi Présent aujourd'hui aussi des fidèles venus des Pays-Bas. delle diocesi di Rotterdam e Breda, nonché i rappresentanti del Consiglio delle Chiese nei Paesi Bassi e il Grootchur Holland. Accogliamo l'invito dall'anno santo della misericordia a vivere una fede operosa nella carità, rafforzando il nostro impegno verso i fratelli che sono nel bisogno. Il Signore benedica tutti.
Hartelijk welkom aan de pelgrims uit Nederland. In het bijzonder groet ik de seminaristen van het aartsbisdom Utrecht en van de bisdommen Rotterdam en Breda. De vertegenwoordigers van de Raad van Kerken in Nederland en het Grootkoor Holland. Laten we ingaan op de uitnodiging van het heilig jaar van barmhartigheid. Om het geloof actief te beleven in de naastenliefde. En om onze inzet voor de broeders en zusters in nood te vergroten. De Heer zegene u allen. Padre Santo, lieti e riconoscenti i pellegrini di lingua Et italiana. nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. L'udienza si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli altri oggetti di devozione che ciascuno ha con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Accolgo con gioia J'accueille avec joie les fidèles du diocèse de Caltagirone en Sicile. Ma siete rumorosi? Vous faites du bruit, hein? Con il vescovo Avec l'évêque Monseigneur Calogero Peri. À l'occasion du bicentenaire de fondation, j'accueille aussi les confirmants du diocèse de Faenza Modigliana, accompagnés par Monseigneur Mario Toso. Les participants au séminaire organisé par l'Université de la Sainte-Croix, les adolescents de l'Action catholique de Brindisi Ostuni, ainsi que les fidèles venus de Mistretta. Je salue le pèlerinage des religieuses de Saint-Jean-le-Baptiste venues ici à l'occasion de la canonisation de Sant'Alfonso Maria Fusco. Et je souhaite que le charisme du fondateur soit répandu aussi dans la société d'aujourd'hui. Je salue les officiers de l'Académie de Modène, la Fondation Centro di Creatività Nazionale, l'Association des handicapés et les participants à la deuxième rencontre Femmes, Moyen-Orient et Méditerranée. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Aujourd'hui, la liturgie d'aujourd'hui fait mémoire de Saint Paul de la Croix, prêtre fondateur des
passionnistes, chers jeunes, et surtout vous les adolescents qui adhérez au Festival de la diplomatie, la méditation de la passion de Jésus vous apprenne la grandeur de son amour pour nous. Chers malades, portez votre croix en union avec le Christ pour avoir du soulagement dans l'heure de l'épreuve. Et vous, chers jeunes mariés, dédiez du temps à la prière afin que votre vie conjugale soit un chemin de perfection chrétienne. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominum vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain à midi pour la prière de l'Angelus. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.